Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dum yidi ko da ko kana ko ngo mo ko ndon ko mo ko mo jay ndaga do mo samala en am aram so di kono na dal ko da mo ni na pa da para sta do basket bari time mo ko mo ni na some technical problems so the testing da ko no ka ji de hosting na no alle da ba fa mo lewu so atini ndi de kan Facebook Live kalau konton kali day mbak fulade ko kaji de programme ni fadi atan ko konton ni fada ala para ko pake ana bari ma ni ba timbaji so programme ni bana bana de kala bunu ni leti botino problème soto je so sa en programme ni sala to ni ni but still now also go and come again ko programme ni ala para ko pake Mereka phone dia.
answer on the testing Kajibe, program that can Yamen, coming up at the Yamen on technical Yaman. So answer testing Kajibe, or because of Congo, but I'm the one of the mission of the document Kajibe, a full that Yamen. Answer and Brahana by Malay by the Pro, a program in the Nala Dana, Namu, Osuna, technical program. So by the mission of the work partner, so I was like not live Facebook. Alabama Bucket, I'm not body modern in the Kimberley, but not I'm saying at Nyakilum drone, still now testing the Bakeri. Kajibe program on Yimbitakan Yamen, come on file in a command to Yamen. Technical problem or the in a sort of drone. So, technical body GBM. So, I told me GBM don't follow programming. Abe, but you are in a bank, farm and but technical come that you don't in the science, okay? So rana mo ni ko man drone sa na le program ni kono ko nga fa ko na men bundang UDP professional no je live but mba asia to the page ni ko CMC no page ni ay ko la ko damani ndi molla so mba asia la je so al sabula no ma je an sa na alta da jero al ba program ni jibe no la to ala abaraka baka dron nyaato damane ndombe onde bulunja sot la platform auto e bi mbe diamala mina don be kala di SCP nyinti e biloni yami samananto di National Assembly last week so mbe diamala wala because akoy mo jama jakal e mbe tembo min do sansanten mambure njay kana soche bill samananto di National Assembly so bimbe honorable nja sot la jang ka bonde mo le nyoto e munat na nyim biloni nata National Assembly e andum biloni anata e biloni ya samana nyaadile ya table nyaadile so bi na lafta kumo nyim moyla e alebula no mo nyamanen dron damanen dron e honorable ba abe bonde la nyolo ka jaba ke sewoto e man nin ko ka fo nyaman don chocolate ka dia wolo fonda so honorable fele e afanambe dun kannan kanashi ala sidula nyinto mbe do fana sot la jamme be kala bakemo JTT afana mbaka fulam fe programme nyinto nyaato damandi so oto nyimbilo nyinay momo kumpa because dolbe jele wala ya support le munatna sontama dolbe je e mansong e ko because so yino ba crucial time le kono bar sai député nyim honsina abondi mo le nyoto oto annal badi malen minkeda kimbayti asabula noma fo nyato damande What
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mbadingol science na dungale programme nyin kono ndalta programme min sambalale nan aramisa o programme nyin wala samanan programme min kana bundung UDP live Facebook so bi na page nyin hello da manin soto but still now programme nyin be siala jele e marisa jibe no je live technician le do ko kele sai dana kay no do ko nyin apparetale so bi ngamin soto jambi wala mu honorable Bakary Njati comme ngafale komanto nyamen kule keta National Assembly ni lokun tambila mi anko akada mo le jakal kuti akada mo le makuti so atmen fongo be mi alan ko no atlen député kilim banku sabla ba marlen wala so asase nanni molla banna nyum ko nyin kita ani nyin ko nyin fon muna ne to sondala anne mina fon mala akotote so war bake mo fanam be sirin jang nyaato damanding afanam bada na kacha nyin kono so jannin ka dun kacha kono don honorable bula ani mo le nyo konton bake mo fanani mo le nyo konton insina dum programme kono programme nyem be sirin siran tie ya la jambi wala mu kimbati dol dokuma dol kotoma alla dindima bintel bala jang kotanke bi fanan so benna honorable kontona benna kiamanol be kontona anena yay kompinol mbe mo be kontona fombe alan ko no kan jibe bringambe jang fo diaspora ka bulan noma brinjang fo diaspora ke be konton ke tendu ke jayi because ndal jono lo drong tenturo drong insol ke nole o dala baraka bake insadi honorable ani mo le nyokonton baraka bake kimbay walando safoko baraka bake kimbay elaw nyinin karola akada nye kontane ku bati bi kana sijang ning na badi ngol kakacha wala men yalon ko eto lembula kata dibite bungoto men kata bundun kolti anin gambian kolu ni kacha kula me yalon ko keta bide bungoto ni lokun tambila ajala ko mata ni be mol represent la yebula eta yebula damento tata je yedo ko men keje ngamira ni ipareta do ko le nyanda kana senandi men ye kije oto nyin do nyin programme nyin wala atina akumayata bake bi pour kana ka kacha bundun ko anin gambian ko ye kayitandi la SAP me alon ko adiamo siata pour ngana nga kumandim foje o kan be bunduna alkalo ni almamo kontona ben chairman ba kontona Badou Diallo anala chairmanol be janke konte anala ay kompinol be youth coordinator la ni la chairmanol be bundunkol be kontonna ka foye ko alnal badi malem honorable Bakary Ndiaye kanale jambi ka nim programme sotalier ka kol senandale même be keta député mo to ñin lokun tambila me yalon ko e ka fay ko SAP wala appropriation supplementary appropriation bill men nata député bungoto men tamata je koku kata je bi inshallah mba be bolale nyoto janne baraka kimbaye be dana jam folo ka o konton dro di mo bela yo baraka bake albe amole ako bi abe senala mobile set comme nga fale drone chocolate ka dia wolo fon le da oto bi ko nyimbe senala sed bake mo fanan sa fanan bulani mo le nyo konton dron أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كاين على تنتلا من جرك تنتو كسالي كلا صلى الله عليه وسلم كان ولولا فلو المرك تنتو nanduro anin jayiro mbe na bunung alkalba mba konton namba tentula mba jayla anin Badou Diallo men keda na chairman odi mbe honorable fango mutala mba konton ada membe siri sirango kanjang mbe na councilol fanan be mutala mbe be konton na anin chairman olo anin yay kompinolu anin youth coordinator mume obe mbe be konton na konton dro kola ka fo lamoyralu anin jiber lalu
ka fo ko albadi malen ke mo jete wala be siring ale jang ko dalta ke nyamen drong bundum banta bundum UDP banta ba toksoni wembe wole kan me alon ko aramisan kananka kuol muda ke jawa kese woto moli ke nyoto so bi honorable wala be siri nyaati de nyaala jang me alon ko wala tamata dibite bungoto tamandir nyaala me alon ko ay molu kumpa ay molu kutuma fin la fa pour ay wala mutaka senandi nye wotio be wolto bi aramiso momo na la mobile battery fata charger bulala isaje isa ko be moy ku kana dam fembe sirim Facebook wo fanance si ku ay la moy fen kana sawle isaje din sama be sata la sato se dia kamo be tendu kebe jayi kimbay yo abaraka bake mo abaraka bake honorable science dungale kacha kono komando ngafa le nyamen trong nyin lokun tambila kulle keta National Assembly antung ngamole sambaje mimbe siring bundun toyala je talendin toyala je lazar kunda toyala je akata dol bala kasoti munat neno député le nyin ko nyin approve min kada SAPT bari nsanyinin karo fonka follow honorable Njala minamo SAPT. What is the SAP, honorable? Baraka bake kimbay ela o nyininkare kendola me yalon ko jartale nga topico start wala bari be edoku nyo kontrol na me yalon ko ka fay ke mo jay wala bake mo membe ima ko kan jambi pour ka nyininkaro ke pour ka senendro ke ko la media yalon ko avec a bon bal mo flo bete dola bari ba fulale ko ale nyinin karo alkana ko le andi bake aliye nga kol senandi dron isa jensi kol be senandi no ka aketa dibite ko bu ko no nyamen because Gambia non la nyanto lem pour ka long meng tamata je ela nyinin kar folo akumata bakele pour Gambia non ya faham munem SAPD ya moy SAP wala supplementary appropriation bill ela misiko tala do mani shori ni ya moy SAP wala supplementary appropriation bill ni ya moy supplementary appropriation bill wala nyindi ko manika kan do wala nyindi ko ka fen samana manan ko wala karola me ya lonko bankola minister mem marta fankola kola birabe bankola manan ko sambal nan Gambia député bungoto December tambila pour sango bela manan ko nyanta kala nyamen o manan ko nyamo manan ko wala nyindi ko banko ajiki abe kodo jelle sotola wo sango kono ani wo kodo alafta kala nyaadile wo sango kono aba tamandile nyaadi Gambiano la kodo wala Gambiano le kodo men ke la keso kono wala ya karfa presidentoma ala ministre le ka samana e député bungodo ka itandala ko nyine mbe jikirin kombe nyine sotola nyin sango men kana andu ninga soto lafta nyin ne kala je lafta nyin doku wala kala je man sakunda la doku lal mun nyimun nangam lati wala jobe nyin nangam lati do kala je ninga bondi je ninga doku la doku la jobe konti yo calculate yo bondi je to member la je ye najibe e bo kala development no kono nyaadile wala wala budget yo nin kunata na o mantara o budget ko mi sango master altata falfuta da tambeto man sakunda sulata kodila wala man sakunda e kodi soto e nyanta doko dol men kala wala e nyanta doku la man sakunda la doko dol le doku la le jola wala ime hilla doko doma wonata findina nanta jola man sakunda wala president to wulno la ayo doko ke ama sama nan député bungoto odo niyamo e supplementary bill amantra nun wo budgetol to so foye na ye murnan député wol kan ka foye ko nyine nata man hillama
bari natal ya walla pour nga jibe mbakele nyamen ndolde laftale ka keten anin teng bar nin ayatara al duño kuntaje walla gambienol duño kuntaje abe kelawol nyam so dibidol finansina siala ya koros ya jibe den ye na fo walla ye na jibe men nyanta ni men manyanna yo ni men nyanta yo tuje ni men manjang yo bondije so nin kumu wala supplementary appropriation bildi mais ya lon ko mambure njaay wala ya samana dibide bungoto ñing lokun tambila menketa teno wala talato ni araboti bari aketa lumfulal ñi lumfolo ye bildo le folo samana mais ya lon ko ka sembodi dibide wala pour ye fansoto yalon dibide bungobe ñim banko kan birin president Jawara Jamano fo ya jamme jamano banko loi ay ñantole di dibité bungola pour ye la sambota ye lo faye mais alon ko président te dictate la wala executive te dictate la ibe lolé faye ne ko judiciary mais alon ko na loi tamandi bundal be lori faye ñame député wol fana ñanta lolé faye wala ñama executive fana lo faye wala ñama yo niyamo e mansakunda e ka fa menna ko mansakunda mo sinkiri bere sabolti ñinem ñi sinkiri bere sabo wala ñinti ko dibitawolu judiciary men ka loi tamandi ani executive president na la minister ñinem mansakunda so kol ka tamaten so ñinamu supplementary appropriation bilti ko ye ñinin ka ñame be lola jam folo fo janning ñinin kar domina abaraka ok abaraka bake e kam men fotan komen ngamere wo senata mobe lale bari me mo jama jakali monatna science mambure ya samana science because mo jama ba complain kan kombe election yala kono so mambure kana nyin bilo nyin samana to the National Assembly sai janen kara no question 2 baraka bake kimbaye ngabire law nyinin karo akumata bakela mune ya sabu mambure supplementary appropriation below mune batin nawo mina sai amira dalilol men beje wala nyinti ko mambure men fontol ye député wala biranata député bunkono wala nyinti ko mansakunda ning BP company BP company ka fole British Petroleum British Petroleum itol fana mu company leti men yalon ko ika essence wala sing company balem company me yalon ko ay sembo warta anu ay nafulo soto bake biri fana yamoy ko tulobe Gambia janne wala essence ma fengol be Gambia janne Gambia dul lafto essence le sinna e fana nate dake je pour kaje ko be fana ndate dakeje pour kaje ko is fanansi contract call soto no nyamen fana ndate dakeje pour kaje ko fanansi contract call soto nyamen Gambia la nyin tulma fen singol kono bari ko tata le fonyato e to le ko jibe e jikila teta e ko inate da bondi contract ko nyin kono man sakunda ko ko hanide naliye fen nal saratita fenne la naliye fenne sign ko albetulo nyi sinnale ndum company jamale nata jang altol ye mem fonye wole sondi nga dial tol la nga dol bali woto ning afra ko altol lafta bola woto obeke la Gambia no le kasara roldi woto fa al yen jole sign itol manso wala e BP company nyi mem foye manson wo kuola BP company e men fo manson akuola inata foko woto silang mbal sambala kitiola inata nyi BP company samba kitiola ala nata ke man sakunda nyi kitiola win ya win ha so banko mole don ko man sakunda nyi chite win mambure ni wole nata ka yitandi nako man sakunda e kitio nyi win le andum aning energy minister Fafa Sanyang ani wolnata député bungoto
ani fa fasa nyang aya yitandi molla ko Gambia man sakunda e kitiyo ni winle yo birin Gambia man sakunda e kitiyo win man kiti bundani man sakunda e samba kitiyo damendo wal nata yitandi ko woto ning ata ko kuwol keta wala nyama woto BP company nyanta Gambia jola ila kodo dolaro million tansabal $30 million ha bari follow ay même fonji million muwanning sey anin demanding bari inata murun kannen inata itandi ko hanide asiyata wotile yarafan atata million tansaba ila kodo British kodo pound sterling yo mambure nata wole calculate kake Gambia kodoti nyake Gambia kodoti abita 1 billion or 1.5 billion olam billion killing anin talante o niya moy billion o fanan wala Gambia kodo million wili killing anin million kemelul omu kodi balti nyin company nyanta Gambia mansakunda jola menna okay. So mambure nata nyine yitandi député wala ko ning ayatara wala be kela woto say kodo nyin janning abetula larinje mansakunda e sola ko le soto mansakunda me hilla nyimma nyin nata sayni janning kodo be tar larinje wala kube kela kodo la woto sa samba député bungol to nin député wala ko kacha ngayi yitandi député wala ko mansakunda e nyina gagné say nga jibe to lafta kala nyame nga yitandi député wala ya jibe fe ni sontala ya approve ya songala pour barona la mansakunda ya spend yo mansakunda ninyin nata wala nyama député bungoto yo bari ku kilin wayende jakal kol kono birin ko dati dula be nyinin karo ke kanala wala nyinti ko birin mambure ya samana fafa sana nyang ya tonya yandi ko ye kitiyo nying ya ganyele annun ko British company be jola nyinel bar nga nyina fay ko say kodo nying adunta Gambia la rankeso kono le bang fa mandunje ala jabiro keta menti wala nyindi ko amandunje folo bari fafa sana fele jam Minister of Energy men ba ko be nyaato ko be finalize dale inyanta joro kelan ndakundi ngon nanyinin kar folo keta menti wala nyindi ko saying ning atara manjo mambure muna nambe sile nyinna saying yamiran tembadu labang nin kodo dunta ngana si nga kacha bayri kabe dunnale kiti yole yafa julu jolem juloji mbe jola nyame bayri mbe duniya wato men kono be ngalon ko leyabe kerin corona ya samana sila ninyi bilo nada ntol sapita nyin kan ron nga ko diama ma ko do man futa folo yami ata kala mistake ko tin dun nin tol nga nyin approve ko do man na ata nga approve aro didum mambure sita asikudol keno wallahi ko do tano wallahi dontoroke pour kana ka fa be nyin ko dol tamandil andum ndol ba approve fa wala kan ako ha ala jabiro keta men do ha walam nyin ko ketale abe finalize tala a jorobe kelale iko science wati sa jonole jannin jorobe kela kumandati wala nantul nga samana jang barante diamu tan na député moñol yenne ko pour nga kotuje ngana songola folo foding mambure lamani yandi fokko do nyin dunta na ranke so kono le famandunje bari député ol mam fasa wala lafto sene andi la jang ayo nte lafa kan kodo dite ba fola e ko billion killing million kemelu ha 1.5 billion ha wala ide bo wala fo ye wala fo bari ngamoy ko billion killing million keme woro e ko biral tatal sida wato la le talaro ke so la fa buru fo wala mu bam wala famu fenkoni dibam fo talande mo a baraka bake mo mambure men samanan kaytol ye me yitandi wala 1.5 billion
sevino o manque ku sotorenti même futatan tol ma député bungoto ngam sita men kunna ngam men jibe wala 1.5 billion wala billion killing ani million kemelul mambure wala samanang koku lataw kan ntol manwo approve ma kacha ntol ngamen kacha wala billion killing million kemelul nga wala ko kacha so kamunda talar man soto wo billion killing million kemelul talar man soto to la far man soto ni ko talaro mina futala wotole nga kuwo dol talale ila programmol me lafta menkela nga kuwo dol bondi jele bari nga lafa dula dol do bari billion killing million kemelulo o hapoñing femman talawoto femman lafa woto ha woto kañ femman talawoto bari ilafta kela damendo dola dol be je nga talaro ke wotol nga programme dol lafa me yalon kontol fe wala kumma yata say nga wol lafa wala to so kafo ko bari billion kilingo million kemelulo hani bututo mamboto ngo kacha wala nyama nga be to bendi wala nyama nga dol kuntu jang nga fay nyin nga nyin kude dol tala nga la fa nyin kude dol kan nga wala ke bari kafo ko saji bumburu nga nyin fentala ta woto femman tala woto ha sa kamunta biri ko mo fana e kanduya ko député wol biri ko nyin samana al sida ya kacha bara kamunda al be bolu kensan al be kacha kan wala bari kino men yana kakiji ko kino ni ngal moji ko sodo fo adunda le bam famani iko puri ya ko nyi muta ka landi ba wasande kacha kamunda ni ajibe akacha be gera kuldi be kacha kan fende damen sa bari iman na fasaro sodo bari bilin dibidol be son tafawla ka son kula wala ka kuoni muraka talaro ni be famo talal ada famo ni montaraji wala e to liye nyin e kiskisi o ke nyin kuoni na kandu favala foro wala mamure la foro fo e kisikisi o ke nyin na ko tonya ni mu kula ni me alongo bolu kensa wala mbari fembe kala bolo ha nga wala sere andi ten ko nga fafa nyin kale personally birimba ko debate kan tani ngaro ko fo ko do ni adunta man sa ku dala ranke so ko ban faman dunje ministre e nyine yitandi ko amman futa je amman jolam bolo ko flo bara ako asi jolon no je wati ho wati so ninkumu ministre dibitewol jikita men na wala nyindi ko ministre te kuma kensamo fala dibitewol yi barinte ode nte ko en malla ku mola kadu a kuolu ka kemfe nyamen wala yatande malla ku wala adum mam pare nu nga ko kacha ayatan amanke bolo kono folo bar birimba kacha tonya amanke bolo kono folo fani ayatra bi wala kunum akeda bolo kono wala limem bodo dibide bu ngodo ani biite ma fona akeda je bari mba kacha la lunga menna wolungo amanke je folo amanke mansala ranke so kono folo yo na ni ngar do fana mbina comme député o kandu ngalon ko ali different fengol le sodo men yalon ko men kabula ko no committee ali on sodo different one yo fo al tul fana na committee men yalon ko ali molle wulindi ba men yalon ko kany ko ka kisi foto nya ko nyani be kala ko de baraka bake akamunda nin kumu bake mo ben samba kan nyato le because welen saying fonsita certificate of urgency fonsi o marek nimbe ko saying no certificate of urgency ni sidiam jel because la bake mo elaw nyini karo kumara bake bayring biring bilo nyimina e ka fo men nako certificate of urgency yalla on député bungo mbe sikan nenu sitins nying a stoptal say mandra sikan janin salon na sitin lotal yo ning adra ko man sakunda e kukuma soto mennata ilafta nga siala president o ka safero le ke député bungo ka letaro safe ka yitandi député wala ko banko la haji kuma balem nyinti me yalon ko anata banko kan tere mo kan oto kamma
be député bungo danila pour ye si ye nyin ko jibe banko la interest kamma so wo letterol nata fotata député bungo la wala na speaker e député ol kumandi koteke sali kola ka yitandi ko president o nyin letterol kinan ani nyin bilo anala minister of finance Mamboure Njie pour kana kanyin bilo samana député bungo pour gambianol ya député ol ya jibe yo ni mansa yo fo fa député ol songala kaje ko ning adara ko fenne me alon ko ku matala ali nga si nga jibe bari nim man si nga jibe itolte ku keno la je ando ni man ku ke mina fala député wol nga nyisa ko député wol si nyina e man so man so député wol nata song pour ka si ko tenke e ka fole o si fa fanan e ka fole ko extraordinary sittings because député wol ka si nani le ke sango kon kari saba folo ika sile kari saba fula nyawo ika sile kari saba nani nyawo ika sile kari saba nyawo ika sile kari saba nani nyawo ika sile yalon kari saba nani lebe sango kono wala kari tanni fulati so kari saba ika sile ila osiyo kola so ni lafte si ko tenke kumandi ko tenkele speaker nata député wol be kumandi pour nga muru député bu ngodo nga si nga nyin ko jibe kado ani certificate of origin le nada ning o fanan nata naliye men dati albuka atunoje naliye men dati bilo men dati alkabe kacale aliya bang wala ya sabu wolungo ni ya jibe ntarta député ani amanke 5 o'clock suba wato le mbota député bungono kadu mabandon dum fonga bang nda tuno la je because ani certificate of urgency le nada so nin kumu ati tano la ning committee dolia say député bungo be la committee le be silala nga jiduma because député bungo do ay stages le soto do be jen al casino le committee le soto nyame député wol fanam be ka jino dumale ye si as a committee ye ko jibe ya jaba kesa woto ya jibe killing ay koy bema nga nyinin karo ke nga minister nyinin kala na même fo nyen sontala sina sele santo kotenge nga sitin continue ha nga songala wala kana songala so wala keta je madino nyina bele sitala ni minister bele sita je wolu fo suba wado bin so manda fanyo suba kotenge de sidi mba jibe la mba kisi la ka ministre nyininka anala ministre kotangolu e lafta de passo dila men ke nyininka nyinkol kenyal abaraga bari ngajale janin karali ngajale tapanso kundu lado to wala yali lado to comme in the place like the commissioner ni deputy commissioner ni ha okay janim bidawro kimbay laftale ka fo gambia noliye Mamboure ni men nata moliye biring inata député bungoto ilafta kodo nying ilafta use la nyamen follow iko judiciary wala kiti telal la bundado eko ilafta kodo di la wallale ilafta kodo fanan do di la independent electoral commission wala IECT Ministry of Interior walen tanko bundala lafta kodo fanan do di la wallale Ministry of Higher Economic Affairs Mamboure fam la ministry ha la yanta kodo do di la wallale alim fanan e ka fodula dole ko centralized committee centralized services me alon ko lafta kodo do mabola jele pour fankanta kam manin ku e lafta kodo men di lela iko ñing carte fayo men ketete e ka voters registration ko gambiano modol sototale men yalon ko e registrata bari e manke gambia dingolti e registrata wo kol bebita kiti bungotole kaje ko momo yalon ko manke gambia dingoti e ba be to bonde a kitiyol londi andu ye kodole allocate je pour kaje ko wo kitiyol yeke yo nin kumbe be o nyama e lafta men na wala nyinti ko e ko wala moto e lafta million tanni lul e lafta wala dile la ñing pour ye motol sang pour jojolu
men yalon ko ebe tarla nyin kiitiyol kunna kaatu iko lafta kiiti tannelondi la banko be ka ñola kiiti dula tang birin jang kombo jang fo santoto fo base dula lafta kiiti bundal londi la je pura ko e tariya kaatu ako manyanna mela ha amanyanna tambila karifula la wol fana ñanta ko be jibe la le momo allonta ko amanke gambia dingoti ba to bondi la na voter registration ko no la ata carte o fayla so ñu men ñanta kala jojodi iko ñan lafta motol le sanna woli bari iko ñanta motol men sanna abita fo million tang ani million lulu yo dibitol na daje ko mune atinna ñi wato ibe million tang ani lulu ibe o dile la pour ye moto sang andum sango sang e ka moto sang jojol yelle ani nyin kiti telal anim fana ning adara ko kiti o nyum karifulalti ibe moto sang no la moy nyaadi le pour karifura damma ayo use ko nyanda kis la di bitol nata so nyinna ko oto o mu ko di nyaldi muna nawo be kala ning adara wolem IEC e ka elani election duties me yake le tili tan nan karkilin tili tan ibake kan bari ye moto le luas ko muna nam masakunda te moto luas no nim president be wulla jabita bankuta mo e ka department ol e ke la moto en pound e ke la moto table bay forcé ha yeta ye banku be yayo ke so muna yatna ibe ñu ko di jama be di la jojo la ñu wato pour que ñu motol sang pour ñu kiiti o damma ñu karfulo kono dipitol be man na d'accord wala yow bondi je yow landi karala kaje ko sinaji be la fala damendo so daf do fam ko sari ila operation cost kiiti o ñu ko no be kol men tamandi la je so ikole bita kanyana million warawla wili keme saba wili tallu e ko la operation cost mu walde so operation cost ebe jojol men nyanta nyin kiti si fal kala ebe etrenna wala anim fanan ebe ela lawan sol ni la ku katangol ibol be bon la wala kon nata so wala ko woto wo kumayatale ngobula wo pastal o pasta woto is fine oha so nada na IEC yani ngata IEC wuli tanni dulo ni men aliyo balanta ko pour we dila motola karol yalo al ko aliyo landi wolandi do woni membe landi aliyo le tala aliyo woro wuro bondi je bam fo be laari hani ngamen ke birimba kacha kan ngaw landi karalal million tam ani lul pour nga jibe damentol yalon ko yinyun medulal men fenge damentol yalon ko ni sulol be je wolel sulata ala katambi nyunula pour nga di wala bar minafura wolto na tawdi department dolla pour ka la fay kan ha na tanyin la kude o tala wolto na ta landi karla pour ka jibe kude o mem man si nga la fa kan bar nin tata fo nyaato mbe futalale nga landi kude o men kan kana chopot le ka fay bla yo IEC fanan ko etolu ye jorangol men sang ani la registration o Kenya ani nyanda kuol men bekela ani president carte fayo men nyanda kuol bekela la kuol be biri ye la kuol jibe nga masakunda la budget o men nata December nga men dila e ka dasata million tansay pour ye ñing kuol bekeno ye election o ke ay tama ay correct a ñama ami isulata million tansele la wo ila kodo dasata wala so nata o million tanse o nata wala dila nata so wala mobe nata so wala woto alingo di wala because iko ningo man dila ite la kuol be tamandi ñola pour election o ka ñama wado men ko ni wala mina ku fela woto alingo ta wolta dila sirigo nata so wala be d'accord ta wala nga IEC la million tan seo dila ko la fitala nyame pour ku kana manki to la ko to tamanda sa amandala ha okay sai ñinin garo be da man be to lo fana wala itol yalon sawoni
ali itolla kuleo ali adila ah pour men na ka samo be fenke ni election biloji kala depanso be kodo muda ka di bari na rafu ko amansi o sibali a walen ye tam wul million tanse request ali yo ditol bari say biri yo request diaspora to kono ha diaspora voting woto kono yalon diaspora voting ning ko mbem fayla kono be ñi divier la bari diaspora voting man sa kundala fa man pare wala ha kodo ñing badu lafta wala senen la kodo ñi mendita IEC la biri nata député bu ngoto yalla e même fo député oli ko eto lamanan ko e solata menna ntolle a kuntu ntolle député o le ñi million tanse o kuntu je because nko en ko ñi sia batal to le men samana million kemenin fe nko ko sia batal bari nata ñi yitani nako ntol lafta jorangol men sanna be sanna damendo anin jorangol la Kenya malla fi ay compromise malla fi ngadi Gambia dingol la kadu ni ngadi la mo dosi dunno wol kotole Gambia jang ay kodi badi la pour wolle be tarla marlin kol nyinna isina kol nyim be falino la walla akodiya mo sina nole oto ni membe o nyama e sulata menna woliye charge nyinela e nyina kanin bar waton tol fewo siya batale bar biri nata ko be jaba kesa woto nya ve senen nim man fadan nata soy malako woto nim lafta free and fair election la lafta election o men la me alon ko atina fitino wulula woto tol sulata men nga be dila wala na dibitol be d'accord ta ko nga nyimbe mbudi hani say wala samana andu be insist ka wala ning amanna ka nyama iminantol député wala jalayla woto alinga dila so dak nyoso so manna ke woto na kambe o kata je ngela million tanse wala fayeje pour yela kol bekeno so sitano bunda do ko bunda number 4 bunda nani nyama bring IEC boraje wala Ministry of Interior Ministry of Interior wolu ko e sulata subvention la man sakunda sango sang e ka manan kungale ditol fananna e be la mol jola damendo ani be la mol sawarandi la kodol menna ni la operation cool yo bari me jahal je dibitol jahal je iko e lafta honorarium le dila honorarium wala nyindi ko iko dibitol iko nyin drug law enforcement agency men ya lon ko e be loring nyin sira men fala nyin sira ma fengol la nyan kantada men be loreje e ka fo ko DL wala dol ka fo drug squad so wolu iko ilafta million saba pour ka di men katara nyin drug wol kelekan sira ma fengol kelekan e ko munatna ila justification o keta menti wala nyindi ko niya munati ne ba di kela wala nyindi ko drug ko dole be je drug wa filal ko diti balle mudi ni mam damalla bari dol nata fuko serum ko ngadi no sol la biring corona nada asifa dita la pour ko fanan sawarani bari mobe be bor kan corona la wol be la life le riska e ka dita wala le say woto ninga kudo keta ay di nyim fala sila carte fayo nata ke je jama ko ngadi la nata fanan tuje ngodi wala yo nimboto woto nganata Ministry of Finance mambure fa wala ministry kunda mambure ko e itol nyanta ECOWAS bank wala mo findi ñun tili jiwala Gambia dabe men kafo men kono ka fay ECOWAS ngamire la sojarol fa be janne yo e ko la bank ñi mambure ko bayri Gambia dabe jeela annu sango say ka fenne joje la contribution ol jo bari julol le bela julo men ka tata kanya million tallul linkiling ako ngodi ala so nkaye ko ndol dol beje man songa ko lan kaye ko
say fo bare o mo julu jolete annum banko hataji kuwolle sodo men yalo wol koleyata baake nyanta nyatilina wol ngo bula je ni mboje do natan siwo kewo kono ako ha ni ngoke banko lafta julo dolla itewol sodo nona annum gambia dingole o nyato ngaya say ni gambia dingo kaabe julu jama betar lela ni ko be sulala ku jama layte son barin tol do yaytandina ko itandalal ko manke daliloti julo mantra gambia damal julo be banku jamal julo mu doman jolete andu julo ibuko dundi SAP kono yo hataji to jo wo nyama bari julo si batu nole amanke ko wolbe mol tondete kanne bari iko nada carte o fayala antol mem balanda meni sondala wolel siatan tolti o fanan nata pass atambita yo nalon fombe be banno lale nimma be banno fanan si lo ni lafta ngalo ala damendu si loje programme nalal si continue yo minister of the ministry of finance fanan iko isulata kodi dole fanan na men tata ko million tan sey kotenke wili keme fula aning wili tan ni nani aning $256 mambure kotenke akala fto wala pour ka julu fanan dojo pour ka di Islamic Development Bank la ko fan le dole bela ñi lo wala ko li wakete wala ñam dol dem balandala ñi dol men son dala wala siatandi o fanan paste why globe mambure ko no akanin kuwol men muda ke bangede andu jinga ke mo jama ay dahal ko ni kanin ko do amount of money me anan ko in abe ki ka to fole iko wo kata ministry bunda ko bari akadunda men do fo député o aka fale nyamen alka son ala nyamen alka tulare nje wala nyama ko alka kiti le ba fale lo ko yin daw kan dunga jiki ko nimbe nin kuona janni be ali nka ni certificate of agency comme nga fo nyamem nka comme ala kuma kan nka la walla nka nyinin kale na ya fo fana nka nyinin kale nyin julol sotota nyaadile nyin kari ak asafa nyin sanyi nangam lem nyin julol be keri mbe da men dola yalo isenyinin karo bari comme député on fana comme ale committee men sorote kabulo ko no ning arta ko budget session nen nka ski committee do committee le kabula no maka jibe bari nyindo nka nyin kala anin ka jakandile andu ning ayatara ko nata kalamutan akola nata kiskisiroke nata kalamuta ko ay ku soto balole fonye woto nin ko ay wuli yala fo député woli wo mu contemplate ka fu contempt the National Assembly ay député wol filindile o mu luwati nyalti andi loi sa bulo la no ka wotol ha wala nan ka jakandi andu ika be record le biring a video ana audio a be katara larenne pour ning nata kalamuta sa murunda kan isa play ka tele nyimfo andu nafota kitiyo se kululora lano akande kayitandi ko yemmenke ye banko filindile ye libito filindile ela do ko kono o mun wati nyaldi luwa sa bulo laka bara ala bla kirim bana ala kaydo la alke jibe kala kaytol jibe kenne ken ka bulo ha kala kaytol jibe kenne ken ndede ala kol komi ala kol ka kalabum fele wala na la ku jama bi jembu kala bara ala kaytolu fama fen natan ka jibele nga jakanda kan nga faye ko nyine be ja ko ha nyin ha ka jakadi jakanda kan ani mesa fele je ka je ko wala be je andu ka je ko o kana fali andu ninda ta ku ta je mi ala ko do mankili ka yitanda la ko ye filindiro la kan du yale kala e ka ku jama fende abulo wala mu ka memfo signature wa ala alo abu buka siala fen ko yalo man sakunda fanan kol be nyamen ila e system wala soto budget o nyin me yalon ko ni tata Ministry of Finance feng akata nyamen alata nyamen abe nyamen akatara o system ko non
ya understand so o system o fana ibuko kunami no nin ko kete je ikalo ne ndu ka kala mudal isitano ha ngambulo kan ni ngata ko di okay sai ngata ministry okay wala ngata centralized services okay mambure nata foko isulata million tawwara wula anin sey pour ka ke centralized service pour ka ke fankanto kamma ñin men yalon ko ye alandarol soto alandarol wala komi ñi disaster men kedate pour ka jibe man sakunda wala na gambia nolu mais ñum fala gambia no be député ole ko do landile pour ka di gambia di ngol la so ni natal kan e ka fale ko président ole ñin di alla wala fenko ole ñin di alla ministre le ñin keden wonta toña di toña menti alla ko dolem alla député olu wala sonta pour ya di alla pour al yalla bungol na alla fengol de dalla men yalla ko tiñaro ketam men bulu woto kodi nata ala lonko alla ko dolem député wala ya murundal kam pour ka di alla so ni nata ka fale ko président ole ñinke wala président ole man ñinke alonko a manke kuma sotorenti mbew senen do kala jang so ko do min di mulle do la em do ko ngaje social media 250 dollars kitaro ha wo ñing ko do te ko non nak ani okay on ko do te wono malo wo fo mu hadaji to ko dolti ba malo million taw woro wula ni lulu ani lulu ha wo minanda malemu alio o fankanto ñi SAP kono lem ñi Musa Insane de ngamen ke last week ha o mu wodam maldi anim fana iko o fanan kono ibe immigration in drug law enforcement agency fana anin gaf la ko dol fanan topoto la je meyalan ko be hillari ngama okay ministry of works baylamin job la karola meyalan ko kasilol de da ana rafa ko million mo ni lul il afta dila wala le no sorry il afta dila wala le pour que GCAA wala Gambia Civil Aviation wala airport o mambure ko airport o be tilo men to bi covid-19 men keta je woli ela account ol be abele banta abebe redle ninkumu e katama julol lela andun ko be jikirin ko flight sol be la fala le karimen kana kata wodo wolbe sularin kodolale pour ko bari nata ita ni mamburelal ko birin covid nata nga kododi department sol GCCA fanam député le kodol dandile ka dila pour ñin covid kono ibe fam makoy no la je ñame o kodo keta ñaadile kato nim ko betula kodo dile la itol betula kodi domola oto wotitano oto o kodo wol fara ñanta manage le kaje ko ibe fam makoy no la je ñame kaje ko wo ifanam si kuwol datino wala kata so nata itandi mambula la outright dibitol be kambenta ko ndewo kodo dilala nata o fanam bondije nga landi karala wala million mo ni lulti nata la fa kara dol wol bondije le feren yo ha so nganata Ministry of Information wala kada GRTS ko lafta pour presidential coverage pour president carte fayo men kana patiol membe be lola e si coverage di la me alon ko abe feyala le momo sulata coverage men e be wala dilela so inata fako woto nin ku membe o nyam ha woto itol be sulala million tansabal mambure ko be million tansabal dilen yo o million tansabo iko isulata camera la wala kono andum député wol fanan nata hitandi la ko député bu kono jang ku jamala ka keje gambianol buga kalamuta bayring to nyalan député bu kono kon dule ku jamala ka je dobe jen ka balanyo male dobe jen ka ku jamala ka ca men yalon ko importanta bar dobe je kana moy memban e kana mem moy banta wala nyinti ko député wolu e be hesal ko la ka ca kan dol bafala ko ten dol bafala atra kukumal kacata jele ana muta ko rege ol buka findi jumale koyta anin jumale finta dol buka long so GRTS ko sola
e mankita jorangol lela pour ko sam pour ko dol keno e ko lafta channel fulan jango londi la le men ya lon ko abukal député bungola fenko bondel directly isaje ko momobe ma fama men na la député o fen fo isaje a son dal fama so isabe kalamuta so e ko lafta wol belal bari mambura kabe million tan sabale dino lela bari inata na fontoli ko etol son sulata million tan konontel bari tol be o sambal na wato men wato mba kacha ka wato a letal so bari nata million nga menu mabo ten ko nga menu foye nge mabo kudawol ni nata million worobo jele nga layto la million tan sabo kan say nata million tan sabani luldi lam koyo ifaneyo manan ifaneyo manage follow ko nyaado almi dandala be ko jardis ke person dam manda nge dandala bakele ngamira nda famala diamo mba tray la le fo mba sotono la ngamira mba fintindi la le audio to ani video to pour mol yaaje because nganyina yitandi minister la silla minister of information kay ko ko yana ko nyimu gambia dingol ko do ko ha nkaye ko silan gambia dingol lafta ka menje albukol bondi alkafa ko karñol mu oppositionol ledi alka mans president la bondi anala molu wole ko ke alsa bondi andum albukalon ko nyim manke private radio station odi television station odi a manke president barola station odi bar gambia dingol la kodo wole nyi station lo anin be wole dikal woto momo political party odi al nyanta jelal ko ala activity al ya cover pour gambia no yalon ko nyumu mo sifaldi fo si la carte odi no la fota di no la andu womu news kende baldi bari bu ko sonno kela nga dandalale be o kodo di lala bari ni mo ke ni be sabula nyomale katu isalon ko e be menke kanin silo manta fo carte o fay wato lembam fo carte amanke carte fay watoti gambian o gambian alla kuwa me alon ko gambia dingol be sula kan ka moyi nyantale ka bondi amanyanda ka fuko opposition on dunga wala kala janga senen dama fa senata set ba kata la ngo audio jibe fombe so non ni do ma halifa la do mon din president dulola abe diamu kan o fannani na ka foy ko alial na ko do di kan andum ning na national assembly jam fam ku jamal ka ke jang akake banko moli akatare dibole do e buga memura ni sali exactly ba ke mo nka wala famo foten imagine defa diamo mem be faje fonka tabulo jungu mo be bonni andu nga yamar ken baladi ministre la anala molo anin jiates kaje ko wo bala firmo ni wo kusifal men yalo ko nge kala nyim banko ka o kana ki jiates ko renke katu ko itela ko do be jele ñinna ko do be jele APRC la ko do be jele UDP la ko do be jele GDC la ko do be jele CA la ko do be jele Gambia di be la ko do be je ngari to la silang ngela ko do dila e ka kama kula je me yalon ko ani silo manta man sadam mala fe yalo manke ku kakring ha de bu ku kelin ko mi kada men do bode ana rake kuri mi ala bala fa soro mol ye dibite o men tammi exactly ya je o dibite o go teman because sun kaje kiyan kata order bla dol fanan men ya lon go ila dibite o be dibite bu ika complain do la dibite o mumune on do la dibite o exactly après ka diamle mbukan na nyanto me alon ko wala na nyanto di kan na kari wala ji address le na banko la fanfere na kodo kadunje yin TV station ol men yalon ko kataji wol kata mun la business la le moldi nim me yalon ko kodo sorota wolde bo wala bondila no do mon ni mo men jeno mo wala jela na kibar ni mo mo radio do mo wala mo ba ni dibi de wolde ko mo dina no kibar because 1 hour ni wala so e be fula sabala ta sambala na abando do fe ben kuma ngoy ko bari national TV ni wala nyanna ka dibi de wol bela do ko ka bonni because amanya na ka kenyindi ka mol kunan momo la dibite wala sponsor inyana ka lonne abe mune kegam abe mune dogu kam nyana golo ne mo manyana mo nakarra ala bengo la jiate so lebe maboro la ko be na fate yo bake ba baraka bake anu bi nga continue higher education comme be nga kala muda nyame university wadi tambida e geraw ke janno sit down strike kadu ila julo mem man sakunda la tata million keme
million kemme malum be ñinata la bari mambure ko si men di nola wala million tallul dammade ken ha ka tallul di akobe million tallul dammade di nola university la ñim fenko kono follow so bari dibite wal nata fay ko university la julo ameta allale andu ne university jibe e man lab kendol fon sotono mol ka karanjele ila karamo buka abuka keno quality education abuka mono katu ko e fota jorangol lela ñin man sakunda ñin julu jama sotele man sonna e jola say be ol soto no la nyaadi so nata mambure bulo toromon non tenne nga ñin julol mel landi nata wolel be kafu ñoma nga be landi nga atodum university la ko do membe high education la nata be so kolmo bala nga dila ko mbe wala dile la bay français yela ko do be sayndima nga ñin dol mem be kuntu jana nata wol landi jande ha biringi landi jam million woro to jeje o million woro nata wol landi GRTS wala to pour ngawdi o fanana aya famuna fa wol munda university nin kumu bi di bidol ya wala julo be jole nin ñing ko do futata account to do wala julo o dabe bota jele university bira lectural ala student ol be hakilo si tanku wala kaje ko wo ko silan nin kumu abe o be bandala di bidol yo ila ko do be so ko mo balla pour yaaje ko mambre ndjay ya diila so mambre ndjay ngali ya mambre ndjay bari ya maro o fanan sida wo mol banan university faranka ani yalam kimbay ni de karafula le ye ikumbota ikola julo ni julo jota banko dingol la julo iso fanan muga yo ye lo kadi ko banko dingol sulata menna dipite o liu dote bulo toromondo wala ando ala fe kuna milal yaade ko hani julo men be jew julo nyana jola ba julu dol men ya lon ko wolle be jat wol buka wol ka do man no ako hani ya fenke fo sosu yi sodo na sukida wol fane so mu da ya su ka muto nyal bare inshallah ya lon karandira mo buka jono bari sula ta men ne men fo banko mo ne ku banko mo le men dila ni ya sika ya dila muna nyande mari sai fanan na do ko wala nyande ka wala go puru sai do bana la bar sai se dan la do ni mambure fanan sa ko do fudan mambure fa ko do fudan ata hajila bondila non ata hajila na bondano do adun fa do ko ba ke mo abe wala nyama fana yamaro be dal nin mboto to ngana development expenditure to development expenditure men keta woto Ministry of Defense wala sojaro la bunda wol kotol sulata million tallul million konon tikesa milita worowla ni lul anin dasi kebe worowla anin dalestan nanin nan itol ko sulata walla me ya lonko iba ajola peacekeeping equipment for the armies eko inin committee me alon ko walel marta tankola karola ini walel sita kaitan dila ko UN ko nimmo mola nyandata la peacekeeping la foye jorangol dol soto ni wol man soto ititano yo follow on tol dibitol nga hakil fula soto ko wala because ko banko be ko le amento saying altol be mira kanne pour kata peacekeeping la andun dol fa la jang sojarol be jang banku dolel fa la sojarol be jang men ya lonko wol fa mantano sorry hakatu ita stop no ala fen ko stop no la banku dol be jang wala sojarol be jang wala sojarol hani say be nyim banko kan wol mantano ndaw la ko mira la folo ban janning sojarol ka fu ko lafta tal peacekeeping la dula ko tet dol be jam peacekeeping la ndol famal la sojarol man kanto tano han say bari na dañ ñina ni mo la ko wo nin kumu investment lem nin atara ko man sakunda ñin sam andum ñunu inin toki company le a kacha andun toki company ko ni e kodo ñin beedo ni e 10% dila je komi ni e ka fanya di kemoto ni e sidula tan dila je itol be jorangol dile lal
sa ni e jorangol di Gambia la nin Gambia fana ni o tata peacekeeping la nin kumu mans UN le fana be o jola because ni nin jorangol men tata ke jola le so nin kumu fo fero le be je isaje ko ni e 10% nin Gambia 10% damajo isi jorangol be soto no ata UN nin la moltata je UN be o doman jolale e badi la man sakundala nin kumu kodo nyimbe murranande ha ina tan dibitol sondi walla dibitol nada o fanandi walla wali o be di walla ha because isulata 10% la o 10% wala tata kanya nyimve million tallul anin konondo so nada Ministry of Lands Ministry of Lands walal ko isulata motol la pour kadi deputy governor la governor noma governor membe je ko governor membe North Bank a normalan ko wala moto anin governor fango e kala moto tinyata la moto bukatano dollar abe do ko wala je ala mam moto soto e ko isulata million tannim fulalla anin wili kemelul kadi wala pour e moto sang so dibidol fanam dol balanta wala ka foko munane mo ke bojoto do biriwo santambila woto nin ko be o nyama ay yebatu folo fo e December men kanan sa jibe nga bojeti bari nata carte o fay mam dol men balanda ni dol men sonda dol nata sianti o fanan tambida Ministry of Transport by lamin ala bridgeol ning silol me be de daka so ko julol men be la je kata ta kan million kemelul ani million tang million tang o be dira billion kilim million kemelul nin kumu billion kilim o wala jengendi million kemelul man bure ko be di Ministry of Forces pour ibe silol menke kam banjun project be wala ko non def tar kam fata fo lotal député bu ngodo ngayda di la ko bayla min jomna tan député bu ngodo ako ye contrat ko di menna ba pre-finance kan niya moy pre-finance kemu wala nyindi ko ite fangole ba doku la man sakunda e ne jo sila ba doku kan ikon ka jo ko nyim bojeto men tambi nga do di alal ñin do fanal ko auto saya manke pre-finance ti auto saya mba jo kan na ba doku kan so so mambure nata nyine foko ako ñiye men bam fa pareta aya kaytol be samana ya comme fam ko banda wala mu ñindi lafto wala julo jola ha so nga go sa kaytol dum se jeno la ko nyako hani jumal wala lafta si kaytoji so ngaw kaytol request le ngale be sambara dibide mo la man raje fo dani dan be raje ka jibe photo nya ol banda so o fananto dol balanda bar men sonda wala nada siandi na o fanan nada tambi o be di la bayla min jobla ba kemo da tale mala kimba fo nga continuer fo programme ni be wato tale sama ba be teka sama be ke no afele nga ke number 3 ndanda wala so na next program no 4 5 6 programme ni ba okay nyim pad ni so banno fa nyim pad wala so nyim page kilometer nyim page kilometer so banno okay Ministry of Transport Kotenke RS ki me alon ko wole bambate nda bridge de da ani iko komi ni be selle bridge kan tol komi nyanda me nyande moto nyi pesala ala kuliya ani nyanda jola ni membe tambi kanje kaje ba loka iko julole be ni wol tema e nyanda wol fanan jola million taworo million nande nyanda ha wala be ni wol tema Senegal be bridge ko bridge ko do men do ko wole an men ni ngawa nga ñinin ka wala le very good question fana nga ñinin ka wala le bari ay même fonye say wo kodo ñing abe kata mansa kunda la rankes battle mbe Central Bank ako nin lafta la fen sorota abe sambal dande ako komi abe ka bo ñing rankes kilimo la kon so nga ko okay that's fine so another kurenka ako Ministry of Transport korenke ako land compensation iko nyanta silol men de dala ni puru ni OIC silolu e nyanta ebe silol men de la men la kenol mu jedi ebe men la kodo ha men la kordal kundula e nyanta e compenser la le bari be la kenol le tale bul ebe wol compenser la men na tata kanya million kemenan
anin million sey anin wili keme kononta anin taworo ñanta wala dila wala ke pour que compenser be men la kordal tala wal bul ndol dol kayne ko o projet ko fa mo be kelal ba kar ndol man sayni je birim muntu me ba fala mo le be kela hani sayf ku manke no o do sela nin ku manke no muna nan be fambaran la wala bari ko reke ndol men man songala men sondala isiatanti o fanana ta tambi wala nyam so ministry of transport ko renge nga baru nga nyim bang karaba ke kadu kimbay ko tay mo bandale RS auto the contractor of Banjul rehabilitation okay ngo fole so saying nyile wala nyanta dila wol ko renke men nyanta dila Banjul project ko damma la me ya lon ko amantra o million taw woro ni nanoto wala million keme million mois wala nyanta dila Banjul project ko to renke ka jibe julobe be ni o tema pour ko banyamen ka labang yo so say Ministry of Petroleum ko do nyin dita wala so supplementary budget o nyin ñine keta je kimbay say ñine keta je kol ñim be ka tanda ka nyanten so bari bilo nyin nanata député wol kan bilo ka tama nyame akata nyame faka pass ngamira nyanta tala woldo bari ko tay mo banda sila to tetele bulu fonga ta woro bam fonga kacha lo jam fo wati kote sama be ke kam antum ba ke mo ndar la jam defo na ndar la jam tay mo kono ndar ngamira so londi no for next one go number 4 number 5 number 6 and pour yeni ndom fana laba bari kukini la fanja alla député wala mo fanna la député wala o karo wala fanja alla ba ko kunana da men seke moli kole a kodi wala men seke fen kodi se talarol wala se bulolo kol menna balanna buka siya fo sonna ka son kula ndanga jiki ko balannal le nyanna siala sonnalti kandum albe fen kolan wala mutakan albe ole busakan andu nyim banko la kole abe nyame nyim banko la kole abe nyame bari ñi som akram be jangal bari ka joko ila député wol tol jamaa ki son tan ko jamaala le me ya lon ko ndol ngamira sain wol dol man ke kuti me ya lon ko wala nyanta ken bari ngaje ko ka son ko dol la me ya lon ko wallahi akram ñi jangal ko bari ani ñimmu karandalati andu ñimmu bundaldi me ya lon ko gambia dingol fanam be señi lonko jumal mo sifa nyaadi lebe député bu ngoto mola karamo kana fuko kari karam batale hakilo me alon ko wole kam halamadi musamba mo kanda ala miro man betea ala karamo nyin anata nyombo fay halamadi wala miro wole nyanna ka betea karamo kola ni miro man betea tendo kunola bibide bungo kono tonya ni ko kemo kono lulu woro wala sidula tanani wolle be balankan sidula ta woro wolle banko di wolle kunami kan nyin kodo me gafo million so mengi alon aka talani ba ni nata ngam fanyini ka mol ka prabu ngolo ika fanya billion no lespendo mo nyin kun hakilo te mentanola aka munda kom indiano la fimo ni ba jibela ika kuke moye mo junka eta boy Johnson dodo ika mo ko mol fongo ka sika nyini ngaro nyimbe possible no la nyaadi because ndenga project jamal le jemeni alon ko ka boko ko dol ka du wol momo ya lon hani men nana man construction ake bari ye fengo dol je ni ko e wala dun dañin de mon hakilo ta tanola o mo kuti me alon ka mo balafa ku bati ngamere nyana ka balafa nyo e say Gambia fana manke sunkuti ndindi say anda manke forum musudi biya be damento Gambia no be damento asia batal wo député wol nyana ka ifana nyana ka bankoje say
because ngamera ko men yalon ko ka fu ko lonna le mola experience barin tol nata je ko men experience wol nata ka ke ka Gambia dingole failure state kana mo jato kanu mola do ko le muta ya jibe me alo wala asidulato aba ke ku kan ne ban famantra ke ku kan Gambia ndabe seya maro men di wala nga mo jata kano bula nga kardeo fay mole pour ita nyaajole fita dibite bungoto e ken nengot e ken na mirol ikana ta ye ke fawol ye mirol bi mol kam nyininka fotol bo le ke kamba fo man taro ke kam e ben kunami kanne hani men man karam abe yalon na ko kunami role be kisiari bari kuman tara ke kam me yalon ko wole mu banko dingol la kontan ko bara aliyal takere mfananta bina ba nga kardeo keso ta la sai kardeo finala tumando bara se keno dolbe sula lanale mfanam be julo mutala mba jolale me bara ela kende ma do be jola walla me a jawma bara be jola o jawma nyinal na kardeo mo na kardeo olti ndolle keji ndolle fanam be bondira assalamu alaikum wa rahmatullah baraka bake mo mbadingol mbe danna le janne ko slafa programme nyin sambala nyato bari danaka sokuta samabe sokan andon tablal ba jam farin bari lokunna la mbe mola nane stopta damen do donc katentangi pour que nyi senandale nyinat ne no abeti ata no momo pour que la moy la député la kadu modol be jele ka fo ko no la député be ka doku ke be ka diamo be ka femfo so woto yaranto nga député min samba député bonto mi alon ka tel ba marlen talen nin latre kundani bunduna yara e kataku balake nyim bilo nyin SCP nyin to so woto mbe mobe ya marlen no pour aller la mo nyin audio la yemel sen WhatsApp pour al sala député moy aba même fo kan pour nyin SCP nyin to so mbal kontona mbal tentula mbal jela birin Gambia jam fo diaspora femfe alan ko yela wato ta kan jibe ani yela wato ta ani la credit ko ka WhatsApp nyin ko audio la moy so memura na kotanke no next week no honorable mina kotanke ka kodol sen yandi nyin ko nyin to ala barka bake alnar badi malen min keta kimbayt